nating ano, magbusog ngayon. Okay, ang dami, no? Pwede yan sa tier 4, pero hindi nga natin tier 4, guys. Boom. Try natin 8 plus 6. Yun, no? Plus 7 agad. Plus 6 pa rin. Isa pa. Plus 7, please. 6 pa rin. Sarap magbasag pag maraming bato, no? Seven. 6 pa rin. Hirap dito, mahal sa ano, sa Dark Steel. Ba? Yung plus 7. Nice one. Natin magmasal. Uy! Plus 8! Grabe, nakapag plus 8 ako. Plus 8! Grabe, buti na lang nagbasag ako. Incredible. Grabe, plus 8 guys. Napakaswerte naman. Nakapag plus 7 na ako ng plans na plus 8 ko pa yung. Grabe ang taas, so 137 sa physical. Solid, plus 8 guys. 1,000 dagdag sa PS nyo yun. Grabe na yan. Tradable yan, no? Natin yan guys. Lima na lang yun. Plus 8 mo. Oh, uy, plus 7. Grabe. Sobrang solid guys, plus 7, no? Sobrang solid. Plus 7 yung ano natin. Inak na natin yan. So, yan. Tumataas yung PS natin konti-unti. Pinapalakas ko yung physical para solid. Ano ba ito yung physical? Ito wala kasi bash attack lang to. Yung medyo baduy. Ito pwede. Basic damage reduction para solid.
Ilan pa ba kanina? Try natin ito. Lock. Boom. Uy, +7. Grabe naman yan. +7. Grabe guys. Swerte sa apps. So, ayan. +7 na. Grabe. Sobrang sakit. Ito +6. Ito na lang apps ko dyan. Kaso 5 na lang eh. Okay, so ipon na lang tayo guys. Noong ano. So yun, try nyo mag-apps guys kasi baka swertihin kayo. Yan, katulad ko. Pants na +7. Na +8 natin yung ring. +7 tong dalawa. Tingnan yung PS ko, 223. Tingnan naman yung PS natin. Pinalagay natin. So yun, kita nyo guys. Tumaas yung PS natin. Naging 233,586. +7 natin yung pants. +8 yung ring. +7. Yung maganda yung ring kasi tradable, pwede mo ibenta. +7 yung eto, physical ang dagdag, ito na +7 lang. So yun, try nyo mag-over-ups ng mga tier 2. Kasi tier 2 lang talaga ako, tapos over-ups. Try ko yung +8 lahat, tapos ayan. Yung legendary na +8, napaka-solid. Okay, so yun lamang guys, hanggang sa muli. Paalam.